জায়গায় বল রাখা যাবে না। জগৎ যে ধরনের ব্যাটার এ বলের ক্ষেত্রে যতবার বল রাখবেন বোলার ততবারই হয়তো ব্যাটারি ডট এআই সুপার সিক্সে কনভার্ট হয়ে যাবে। জগৎ সরকার বেঙ্গলের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট একদম প্রথম ম্যাচ থেকে সামলাচ্ছে, কখনো তামিলনাडू मॅक्सिमसদের বিরুদ্ধে তো কখনো केरळाর বিরুদ্ধে। टेनिस क्रिकेट जगत सरकारला का म्हणू नये, आज इंडिया कप मध्ये तो दाखवतोय की त्याच्या फलंदाजीतली ताकद काय आहे। वन्स अगेन हेलिकॉप्टर उडवलाय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, इट्स आशिष मेरोला थोड्या अंशी पाठीमाग, इथे असं डोकावून बघावं लागेल आपण काय होतो। यावेळचा चेंडू हवेत पण चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, 6 नंबर 3 इन अ रो। সুতরাং টার্গেটকে বড় করতে হবে। আবারও পায়ের উপরে বল এবং এবার বিগার বিগার মোর বিগার বিগার ফ্রম জগৎ সরকার ব্যাটারি ডট এআই। एक्सप्लोजिव अँड एक्सक्लुझिव्ह, व्हॉट अ शॉट। जगत सरकार आज मैदानामध्ये रती महारथी फलंदाजांना पुन्हा एकदा हे आव्हान करतोय। हे इंडिया कपचं व्यासपीठ आहे आणि या व्यासपीठावरची सरकार फक्त एकच बनवतो आणि त्याचं नाव आहे जय जगत।